ख्वाजा साहब ने किसने हजरत? ख्वाजा मुहियुद्दीन चिश्ती जी, मुहियुद्दीन चिश्ती सर। मुहियुद्दीन चिश्ती आप ना बोले, आपने बात करनी तो आप कर लें, आप ना करना सर। मुहियुद्दीन चिश्ती हजरत लेकिन इन्होंने बात करनी मैं मेरा अपना मामला है ना, मैं इसीलिए तो माजूर हुए। आप कहेंगे सारा मामला ही मेरा है, तो हमारे खत्म हो गया। मैं किसी को दिखाने का पाबंद नहीं हूँ। नहीं, आपने मुझे सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इकरारुल हसन साहब ने हक खतीब अल मारूफ शुफ वाली सरकार, फूंकों वाली सरकार, उनको एक्सपोज किया और एक बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर हमने वो वीडियो हासिल की है। और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह पीर हक खतीब जो है वो कुरान मजीद के कलाम को पढ़ने से भी इनकार कर रहे हैं। और इकरारुल हसन साहब उनसे बार बार पूछ रहे हैं कि आप जो दम करते हैं, जो शिफा देते हैं लोगों को, उसमें कुरान मजीद अगर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, हमें बताएं। हालांकि अगर पीर हक खतीब बता देते हैं वो क्या पढ़ते हैं, इससे वली की करामत में कोई फर्क नहीं आ जाता। बताने से कुछ भी जो है ना वो असर नहीं पड़ता। आपकी शिफा जो है, अगर आप वाकई में शिफा देते हैं तो उसमें कमी नहीं आ सकती। आप बताएं कि आप कुरान मजीद में क्या पढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि उसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो उलमाए किराम है उनका इनकार किया जा रहा है, उनकी गुस्ताखी की जा रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जब इकरारुल हसन साहब ने पीर हक खतीब और उनके हवारियों से उलमा के बारे में पूछा तो उलमा वो कहने लगे कि कौन से उलमा, यानी पंजाबी में उन्होंने कहा केड़े उलमा। तो तीसरी बात यह है कि जिनके बारे में, जिनका नाम लेकर जो है वो ये सिलसिला जारी और सारी रखा जाता है पीर हक खतीब की तरफ से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका नाम लेकर जब इकरारुल हसन ने उनका तज़किरा किया तो पीर हक खतीब की जुबान से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम भी जारी नहीं हो रहा था, ये आप देख सकते हैं। बल्कि पीर हक खतीब ख्वाजा मुहियुद्दीन चिश्ती वो कह रहे हैं। खैर, ये हम इकरारुल हसन साहब की जो है ना अजमत को सलाम करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी जिसारत की है एक बातिल अफकार और नजरियात के हामिल शख्स को जो है ना वो मंजर आम पर इसकी हकीकत को वाज़ेह किया है। मैं वीडियो आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, आप सब वीडियो देखिए और अपनी अपनी राय पेश कीजिए। ये जिस तरीके से आप इलाज फरमाते हैं, चेन निकलना, सुइयां बरामद होना, आंख से मोतियां निकलना, ये किस हस्ती से साबित है? ये मैं जनाब देखिए, बात ये है, करामत किसको कहते हैं? करामत उस चीज को कहते हैं जो समझ से बाहर हो। अगर अताए रसूल ख्वाजा साहब ने एक मुरीद को कासा देकर भेजा तो अना सागर उसमें सारा सिमट गया, तो फिर इसको भी फिर करामत ना माने। ख्वाजा साहब ने किसने हजरत? ख्वाजा मुहियुद्दीन चिश्ती जी, मुहियुद्दीन चिश्ती सर। मुहियुद्दीन चिश्ती आप ना बोले, आपने बात करनी तो आप कर लें, आप ना करना सर। मुहियुद्दीन चिश्ती लेकिन इन्होंने बात करनी, मुहियुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी हजरत ये तो नाम ही नहीं है किसी शख्सियत। देखिए नाम अच्छा चलिए, आप ये फरमा दीजिए कि आप जो आप अल्लाह के कलाम से लोगों को शिफा देते हैं या पढ़ते हैं? कलाम से क्या पढ़ते हैं हजरत? देखिए मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ता हूँ, इसमें किसी का कुछ बात। अच्छा, बिस्मिल्लाह में कायनात पूरी में ताकत रखी। ठीक है। अच्छा, ये तो देखिए ना, जब अल्लाह की जात ने शिफा का एक सिलसिला रखा है तो ये तो होगा ना कि आपको शरीयत और उसके तकाज़ों पे पाबंद तो होना चाहिए। शरीयत इसमें कोई नहीं है, शरीयत में कोई ताल्लुक नहीं है। बीमार को ठीक करना, इसमें कोई कुरान को पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के दम करना शरीयत में नहीं है। अच्छा, तो आप सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? मैं जो मर्जी करते हैं, मैं बड़े अदब से सवाल कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप बता दीजिए कि मैं ये अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, बस काफी है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी? यानी जो आपका जो फूंक होती है, मैं तो उसका करता भी नहीं ताकि किसी के दिल आजारी ना हो, तो आप उसमें उसके दरमियान में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं? वो मेरा अपना मामला है ना, मैं इसीलिए तो माजूर हुए। आप कहेंगे सारा मामला ही मेरा, तो हमारे हो गया। मैं किसी को दिखाने का पाबंद नहीं हूँ। नहीं, आपने मुझे सवाल, मेरी गुजारिश सुनिए, मैं दस बजता, मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं कर रहा। सवाल आप नहीं पूछ सकते, मुझे कोई नहीं। करामत का क्या मकसद होता है? देखो मेरी बात सुनो, आपने जो मुझे सवाल उठाया था, करामत का मकसद यही होता है ना कि आप साबित करें, मैं साबित आनत दीन करें, आप लोगों को करके दिखाएं कि मुझ पर अल्लाह के करम है, तो आपको आयात बताते हैं। मेरी बात, पूरा कुरान भी पढ़ सकते हैं, पूरा कुरान बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। मेरी बात सुने, ये जो पहला सवाल है हुजूर, ये बात तो आप तक लेके जा रहे हैं। नहीं, जो पहला सवाल है, जो पहली करामत है, दिखा रहे हैं। हाँ, ये तो बड़े पीर हैं। हजरत साहब देखिए, आपके आस्थान पे आपसे मैं बोला, मैं करम के आप जिम्मेदार हैं। मैं बिल्कुल बोला,
لیکن آپ نے مجھ پہ جو سوال اٹھایا تھا نا کہ یہ ٹرک ہے، یہ ٹرک ہے، اس ٹرک کا بتائیں گے میں نے ٹرک کیا ہے. وہ مریض ہمارے پاس موجود ہے جو بیمار تھے. اچھا حضرت اس میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں، دیکھیں جھگڑا نہیں کرنا، ہم نے بات کو نتیجے تک پہنچانا. میری گزارش ہوگی حضرت 5 علماء آپ بتا دیجئے وہ مریض ہیں. میں ادھر ہی ہوں سر، میں نہیں جاتا کہیں، میں بھی نہیں جاتا. آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے، اب آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے کہ میں نہیں جانے دیتا. مجھے نہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ نہ کریں، یہ نہ فرمائیں. وہ کہہ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے. اچھا اب میری گزارش سنیں، آپ 5 علماء یا مشائخ کے نام بتا رہے ہیں. وہ آپ کے مریضوں کو تو مریض مانتے ہی نہیں نا سر، اعتراض ہی ہے. اگر کوئی نہیں مانتا نہ ماننے سے تو آپ منانے کے تیار ہیں. آپ میرے ساتھ کسی اسپتال میں تشریف لے جائیں، آئیے شفا بانٹتے ہیں. میں آپ کو یار آپ نے بولا تو آپ بولو یار. حضرت صاحب کی گفتگو پہ آپ کو یقین نہیں ہے تو میں خاموش ہو جائیں. دیکھیں حضرت بات یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئے نا، جی میں حاضر ہوں. مجھے سب سے پہلے یہ گلا تھا آپ کے سارے پروگرام دیکھیں، آپ آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، ہم حسین پاک کے غلام ہیں. یہ کوئی سوچ لے کہ ہم حسینی مجھ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے جتنی محبت کی ہے، جس طریقے سے کیا ہے، مجھے اس لائیو کیمروں میں یہ جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ اگر کسی کے عام سی قبر ہو اس کو بندہ بے ادبی نہیں کرتا. میں ایک ولی کا بیٹا ہوں، کیا وہ ہمارے سر آنکھوں میں مسنجب علی سرکار صاحب. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو آپ تسلیم کریں. ایسے نہ میں آپ سے جو بھی سوال کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں میں اس کا جواب دے نہیں ہوں، میں جواب نہیں دوں گا. پھر میں اس کے بعد گفتگو درج کر دیں یا تو آپ نہیں حضرت کسی جگہ حضرت گفتگو صحیح نہیں فرما رہے. حضرت صحیح گفتگو نہیں فرما رہے کیا حضرت؟ دیکھیں آپ سادہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ بتانے کے پابند نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں. آپ لوگوں کو پوری دنیا کے سامنے میں ایک پیغام دے رہا ہوں. بتائیے. دیکھیں کسی جگہ کا بھی نام لینے کے لیے آج تک میری کوئی ویڈیو دیکھی ہے جو آپ کے بارے میں بے ادبی ہے؟ نہیں. آپ کے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا؟ مجھے قادیانی ایجنٹ کہہ دیا آپ لوگوں نے، یہ تو سوال ہو گیا. میں نے کچھ کیا ہے حضرت؟ آپ کی عشیر بات کے خلاف آپ کے لوگ آپ کے کنٹرول میں. آپ نے روڈوں پہ سادہ سا سوال ہے، آپ نے میں سب لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں میرے لیے قابل احترام ہے. آپ تسلیم کریں میرے لیے قابل احترام ہے. موضوع پہ آتے ہیں، کلام کیا پڑھتے ہیں حضرت بتا دیں. میں کلام میں پڑھوں گا سر، لوگوں کو شفا ملے گی جو لوگ دیکھ رہے ہیں. میری بات ابھی باہر ہے نا، بسم اللہ میں دم کروں گا تو ساروں کے سامنے پڑھوں گا. کلام پڑھیں گے آپ؟ ہم لائیو دیکھیں. آپ آج صرف گھوم نہیں ماریں گے، آپ کلام نہیں آپ کلام بھی پڑھیں گے. آپ یہ فرما رہے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کلام بھی پڑھیں گے. آج ہم کلام پڑھتے ہوئے دیکھیں گے آپ حضرت. آج ہم کلام پڑھتے ہوئے دیکھیں گے. اگر میرے سوال کے جواب دیں ٹھیک ہے ورنہ میں چلا جاتا ہوں. آپ نے مجھے آپ کلام حضرت ان کو خاموش کروا دیں. خاموش نہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک گزارش، ہم نے لڑائی کرنی ہے یا ہم نے کسی نتیجے پر پہنچے؟ ہم نے یہ کہا کہ ہم نے کہا ٹرک ہے، ہم نے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہم نہیں ہے ٹرک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں علماء 5 لوگوں کو لے کے آ جاتے ہیں، علماء 5 مریضوں کو لے کے آ جاتے ہیں. ثابت ہو جاتا ہے. اگر علماء